Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E homem velho se... Na brežuljke severozapadnog dela Portugala, oko ušća reke Douro u Atlantski okean, nekako ušuškan, smestio se grad Porto. Tu je bilo naselje Kelta još od 4. veka pre nove ere, a Rimljani su na tom području 275. godine pre naše ere formirali gradsko naselje Portus Cale, odakle je izveden ne samo današnji naziv grada, već i države Portugal. Po procenama iz 2011. godine, opština Porto ima oko 240.000 stanovnika, ali šire gradsko područje oko 1.700.000. Već dolaskom na železničku stanicu Sao Bento, putnik se susreće sa umetnošću ukrašavanja keramičkim pločicama, poznatom pod nazivom azulejšu. Oko 20.000 pločica po zidovima stanice postavljeno je 1903. godine, a motivi su događaji iz portugalske istorije. Ova umetnost potiče iz Mesopotamije, odakle su je preuzeli Maori, a od njih Španci. Portugalskom kralju Manuelu I ova umetnost se dopala, te je iz Alhambre, takozvane crvene tvrđave koja se nalazi u Granadi, preneo u Portugal, gde se usavršila i postala jedan od zaštitnih znakova ove lepe zemlje. Neko je rekao, ako je fado odjek portugalske duše, azulejžu je njeno ogledalo. Naziv potiče od arapske reči az-zulaj, uglačan kamen. Ove dekorativne keramičke pločice sreću se bukvalno na svakom koraku, tako da skoro nema kuće bez nekog azulejžu detalja. Čak ni crkve nisu ostale imune. Posebno se ističe fasada crkve kongregacije. Većina turista po dolasku u Porto želi što pre da vidi staro jezgro Ribeiru. To je centar grada koji izlazi na reku Douro, a od 1996. godine pod zaštitom je UNESCO-a. U ovom najatraktivnijem delu grada žive uglavnom ribari. Ribeira, koja leži uz samu obalu reke, prepuna je uskih ulica i tipičnih mediteranskih građevina koje mu svojim koloritom daju šarm. Čak ni rublje koje leluja sa balkona i prozora ne smeta. Naprotiv, doprinosi celokupnom utisku da se nalazite u srednjevekovnom gradu.
Tu je i portugalska kaldrma. Noću ovaj deo grada postaje spektakularan. Čovek prosto ne zna gde pre da pogleda. Nunca mais revi a graça dos teus olhos que eu amava. Má sorte foi amor de novo. Trg Ribeira pominje se još u zapisima iz 1389. godine, kada je tu bila gradska pijaca. Trgom danas dominira skulptura kocke, koju jednostavno nazivaju ribeirska kocka, Cubo da Ribeira, a koja je postavljena na osnove fontane iz 17. veka. Tu je i pomalo neobičan kip Svetog Jovana Krstitelja, delo modernog portugalskog vajara Joao Utileira. Pogled na reku Douro, most Dom Luis, drugu obalu i gradić Vila Nova de Gaia sa svetlima manastira Serra do Pilar pamti se za sva vremena. Fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então daquele dia triste, o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. Panoramsko razgledanje grada moguće je turističkim autobusom. Umesto vodiča, na raspolaganju su slušalice gde se objašnjenja daju na 12 svetskih jezika. From the viaduct dedicated to General Sousa Dias, we can glimpse the opposite bank of the Douro. On the right, we can see the Luís I bridge, and ahead the convent and church of Serra do Pilar. With a circular nave, this was constructed in Radoznali turisti 1590. pokušavaju da vide što više. Stiče se utisak da svaka zgrada ima svoju priču. Bogato istorijsko nasleđe determinisalo je i raznolikost arhitekture porta. Narodi koji su naseljavali ovo područje ostavljali su svoj trag. Ovo uključuje Rimljane, germanske narode, kao i Maore i njihovu arhitekturu koju odlikuje polihromija. U istorijskom centru porta ističe se romanička katedrala, najstarija građevina iz 6. veka, a obnovljena u 12. veku. Nova katedrala, koja se naslanja na staru, građena je u fazama od 1509. do 1734. godine i kombinuje gotički i renesansni stil. Ispred katedrale je spomenik Vimara Peresu, koji je 886. godine imenovan za grofa Portugala, pošto je povratio od Maora područje između reka Minho i Douro. Kasniji portugalski istoričari su taj događaj smatrali početkom nastanka portugalske nacionalne države.
Posetiocima Porta upada u oči jedan toranj. Crveni krovovi po tome, kaže se vidi. Da najviše oblačina Kredigos. U pitanju je klerikanska crkva koja je građena od 1732. do 1759. godine u baroknom stilu. Visoka je 75,6 metara i stoga vidljiva sa svih strana, te turistima služi kao orijentir. Italijanski arhitekta i slikar Nicolao Nasoni, koji je projektovao crkvu, po sopstvenoj želji sahranjen je u kripti crkve. Crkva Svetog Franje najbolji je primjer gotičke arhitekture u Portu. Prilikom opsade Porta 1832. godine vatra je uništila staru klaustru. Na tom mestu kasnije je izgrađena palata Berze, koja predstavlja divan primjer neoklasične arhitekture 19. veka. Jedini originalni ukras na pročelju iznad glavnog portala je rozeta u gotičkom stilu. Com brilhozinho nos olhos e saia rodada, escancaraste a porta do bar, trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá como as ondas do mar. Conheço tão bem esse... Ne treba propustiti priliku da se obiđu muzej, i katakombe koje su u okviru ove crkve. Jedno od mesta koje svakako treba posjetiti je nadaleko čuvena i jedna od najlepših knjižara na svetu, Lelu i brat. Sagrađena je 1906. godine i liči na mesto iz bajke, a priča se da je inspirisala Joannu Rowling da smisli scenografiju za Harry Pottera, poznati lik iz njenog istoimenog romana. Zgrada u neogotskom stilu krije raskošno dekorisan prostor. Neobično zaobljeno stepenište odličan je primjer eklekticizma. Obilazak znamenitosti i dugo pešačenje zahteva povremene pauze i okrepljenje. Za takvu priliku preporučuje se sendvič zvani francezinja, mala francuskinja. Nalaze se u jednom tipičnom restoranu u Portu, jedan hranu koja je tako tipična za radni narod, tako kaže Porta. To je čuvena francezinja, odnosno francuski. Ovaj autentični sendvič je karakterističan za Porto i prava je energetska bomba jer sadrži biftek, pršutu, kobasicu. Sve to priliveno rastopljenim sirom u umaku od Porto vina. Da mesto, kao što je bivši zatvor, koji obično izaziva nelagodu i mračne misli, može postati deo kulturne ponude, dokaz je i centar portugalske fotografije koji je sada tu smešten.
Fakultet lepih umetnosti odnegovao je mnoge umetnike, od kojih su neki postigli internacionalnu slavu. U lepom vrtu fakulteta ostali su tragovi njihovog boravka. Trg Slobode veoma je impresivan. Prostorom dominira gradska skupština, ispred je spomenik portugalskom pesniku Almeida Garretu. Trg kao da čuva portugalski kralj Pedro IV, koji je kao 9-godišnjak bio prinuđen da pobegne od Napoleonovih trupa u Brazil, gde se 1822. godine pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Osnovao je Brazilsko carstvo, a sebe proglasio prvim carem Brazila, Pedro I. Nedaleko odatle je spomenik raznosačima novina, pored koga se turisti rado slikaju. Spomenik urađen. Na spomeniku piše: u spomen raznosačima novina i njihovog napora koji čine raznoseći vesti. Još jedan trg zaslužuje pažnju. Rotunda da Boa Vista, u čijem centru je spomenik podignut u znak pobede nad Napoleonovom armadom u takozvanom poluostrvskom ratu od 1808. do 1814. godine. Naime, Napoleon je 1807. godine okupirao Portugal, koji nije poštovao kontinentalnu blokadu Engleske. Na vrhu 50 metara visokog stuba je skulptura lava, simbolizuje Englesku, koji je savladao orla kao simbola Napoleonove vojske. Sa druge strane ulice pažnju privlači zgrada neobične arhitekture. U pitanju je kuća muzike, Casa da Música, koju je projektovao belgijski arhitekta Rem Koolhaas povodom proglašenja Porta za glavni grad evropske kulture za 2001. godinu. Ipak, zgrada je završena tek 2005. godine. Sportski centar atraktivnog polusfernog oblika nazvan je po imenu legendarne portugalske maratonke Rosa Muta. Okružen je prekrasnim vrtom bujne vegetacije. Prisustvo paunova ovo mesto čini još privlačnijim. Vrt nosi naziv Bašta Kristalne palate zato što je tu nekada bila zgrada Kristal palata, izgrađena po uzoru na originalnu londonsku u Hyde Parku. Zgrada je srušena 1951. godine, ali u znak protivljenja tom rušenju naziv za baštu je opstao. Svaki veliki grad ima ulicu pretvorenu u pešačku zonu sa ekskluzivnim prodavnicama, izloženim slikama po trotoaru, neizbežnim uličnim sviračima.
U Portu je to ulica Santa Catarina. Tu je veliki izbor suvenira. Turisti se najčešće opredeljuju za suvenir sa slikom nekog od simbola grada ili države Portugal, kao što je, na primjer, petao iz Barcelosa. U divnom ambijentu Kafe Majestica može se predahnuti. Karta kupljena za panoramski obilazak uključuje i krstarenje rekom sa pogledom na ovaj lepi grad iz drugačijeg ugla. Posebno uzbuđenje predstavlja prolazak, pa makar i po kiši, ispod na daleko čuvenih mostova Porta. Most Marija Pija, koga je projektovao slavni Gustav Eiffel 1877. godine, dakle oko 12 godina pre konstrukcije kule u Parizu. Dom Louis, most na 2 nivoa, projektovao ga je Eiffelov učenik, belgijski inženjer Théophile Seri. Most Arabida, posljednji pred ušće reke Douro u Atlantski okean. Sa istom kartom može se obići jedan od mnogobrojnih podruma vina u Vila Nova de Gaia, gradiću sa druge strane reke, i degustirati na daleko čuveno vino Porto. Interesantno da se ovo vino ne proizvodi u Portu. Naime, za to vino može se upotrebiti isključivo grožđe iz vinograda doline reke Douro, od sela Barqueros do granice sa Španijom. U pitanju je najstariji demarkacioni region u svetu, čije granice je odredio Markiz od Pombala, davne 1756. godine. UNESCO je 2000. godine vinorodnu dolinu reke Douro zaštitio kao deo kulturne baštine. Naziv Porto vino nastao je zato što se preko ove luke distribuira širom sveta. Za vino Porto kažu da je vino sa pedigreom i da je plemić među vinima. To je vino sa visokim procentom šećera i alkohola. Tipično je slatko crveno vino, često se služi kao dezertno vino, ali ima i varijacija. Do ušća reke Douro u Atlantski okean može se doći starinskim drvenim tramvajem, koji je turistička atrakcija sam po sebi. Stakla sa prozora su uklonjena kako bi odnos sa predivnom okolinom bio što neposredniji, samim tim i uživanje vožnjom veće, a i praktičnije je za snimanje. Boravak u Portugalu ne bi bio potpun ukoliko se ne posjeti neko od mesta sa fado muzikom. Ta tužna i nostalgična muzika izaziva u čoveku posebno osjećanje koje Portugalci nazivaju saudade. Teško prevodiva reč, nešto kao sevdah ili dert.
Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram, o silêncio desse adeus. Há pouco, quando tem moça. Em cada dia que passa, nunca mais revi a graça dos teus olhos que eu amava. Má sorte, foi amor que não retive, e se calhar distraí-se qualquer coisa. Reka grada Porto, odnosno ona još iz Španije. U Španiji izvire i dolazi do ovde i tu se nalazi ušće reke Douro u Atlantski okean. Najuzbudljivije mesto u Portu svakako je mesto gde moćni Atlantski okean prigrli reku Douro. Za romantične, nezaboravan prizor je zalazak sunca na tom čarobnom mestu. I posmatram zalazak sunca. Čoveku se prosto zavrti u glavi. Nešto zbog lepote, a nešto zbog vina.